Danas ću vam govoriti o tome kako ćete na prirodan i siguran način mršavjeti. Dati ću vam strategije prirodnog mršavljenja, govorit ćemo o hrani koju nikako ne smijete jesti, hranu koju trebate jesti i preporučit ću vam specijalne vrste režima prehrane koji sigurno danas pridonose da brzo, sigurno i kvalitetno mršavite. Trbušna masnoća, poznata kao i visceralna masnoća, predstavlja ozbiljan zdravstveni problem zbog svoje povezanosti sa bolestima srca, dijabetesom tipa 2 i metaboličkim poremećajima. Za razliku od potkožne masnoće, koja se nalazi neposredno ispod kože, visceralna masnoća obavija organe i pridonosi kroničnim upalnim procesima u tijelu. Smanjenje ovog tipa masnoće zahtjeva promjenu prehrambenih navika i eliminaciju namirnica koje potiču njeno nakupljanje. Osim prehrane, važno je usvojiti zdrave životne navike koje podržavaju metabolizam i kontroliraju razinu tjelesne težine. Dakle, imamo nešto što se naziva visceralna masnoća, ona obavija naše organe, ona je još puno gora od one potkožne masnoće. Danas, nažalost, 70 do 75% osoba ima prekomjernu tjelesnu težinu, možda neki 20 do 30% osoba ima prekomjernu tjelesnu težinu u smislu pretilosti. To je onda kad imate 30, 40, 50 kila viška od normale. Znate kako vam to moj dragi gledatelji jednostavnije rekao? Prije 50-60 godina možda je 5% osoba imala prekomjernu tjelesnu težinu. Danas, 50 godina kasnije, skoro pa svatko ima prekomjernu tjelesnu težinu. Glavni razlog je naravno prehrana i glavni razlog je tjelesna neaktivnost uz određene situacije. Hrana koju nikako ne smijete jesti. Prvo će biti jogurti sa niskim udjelom masti, dodanim šećerima i škrobom. Iako se jogurt s niskim udjelom masti često reklamira kao zdrava opcija, mnoge njegove vrste sadrže velike količine dodanih šećera i modificiranih škrobova. Ovi skriveni sastojci uzrokuju nagle skokove razine šećera u krvi, što dovodi do pojačanog skladištenja masnoća. Modificirani škrobovi, poput maltodekstrina, djeluju slično šećeru, ali imaju još viši glikemijski indeks, što ih čini nepovoljni za regulaciju tjelesne težine. Mi smo, nažalost, dopustili, i to se događa diljem svijeta, da mi u ovoj hrani koju mi danas jedemo, i ja bih rekao skoro pa 99% hrane koje mi kupujemo u dućanima nam škodi na neki svoj način. Desetke tisuća kemikalija se nalazi u hrani koju jedemo, a puno tih hrana ili namirnica koje mi smatramo da su zdrave su zapravo katastrofa. Jedan od njih su ti takozvani jogurti koji su jedan od onih razloga što vi jedete, a mislite da ćete smršaviti, zapravo vam značajno pogoršavaju zdravlje. Jogurti, voćni jogurti želite izbaciti iz prehrane. Druga stvar će biti prerađeno meso. Prerađeni mesni proizvodi, uključujući hrenovke, kobasice i suhomesnate proizvode, često sadrže aditive, poput kukuruznog sirupa i modificiranih škrobova. Ove tvari potiču upalne procese i ometaju proces sagorijevanja masnoće. Osim toga, visok udio natrija i konzervanasa može uzrokovati zadržavanje vode i nadutost, što se dodatno povećava obujam trbuha. Također, nitrati i nitriti prisutni u prerađenom mesu povećani su sa povećanim rizikom od metaboličkih procesa. Meni je danas nevjerojatno gledat i neki dan baš sa suprugom pričam. Nikada hrana nije bila skuplja. Nikada nismo jeli gore i lošije i nikad to nismo plaćali skuplje. To je katastrofa. Jedna od tih kategorija će biti upravo ovi otrovi što jedemo iz mesa ili prerađenog mesa. Ako želite biti zdravi, morate jesti na minimum, nikako ni blizu u nekakvim učestalim redovitim načinom konzumacije. Moja treća preporuka će da izbaciti zaslađena pića i voćne sokove. Napici bogati šećerom poput gaziranih sokova i voćnih sokova sa dodatnim zaslađivačima doprinose nakupljenju trbušne masnoće, jer osiguravaju veliki broj kalorija bez osjećaja sitosti. Fruktozni kukuruzni sirupi koji se često nalaze u ovim napicima jetra brzo pretvara u masnoću, povećavajući rizik od masne jetre i metaboličkih poremećaja. Osim toga, redovita konzumacija ovakvih pića može dovesti do ovisnosti o šećeru, što dodatno otežava gubitak masnoće. Dakle, to je još jedna vrsta namirnice, odnosno ove su u pitanju napici koji nikako ne smijemo jesti. Zaslađena pića, alkoholna pića, oni otrovi koji se nazivaju energetska pića, ni slučajno ni pod kojim uvjetima ne smijete uzimati. Oni su još možda i najgora verzija, jer vam kad popijete tekući šećer, on vam rapidno pogoršava, odnosno skače vam šećer u krvi, nikad brže.
Što i više pijete, više ste bolesniji, više ste deblji. A ako želite biti zdrave tjelesne težine, nikako ne smijete konzumirati. Moja 4. preporuka će biti rafinirani ugljikohidrati. Namirnice poput bijelog kruha, tjestenine i pekarskih proizvoda od rafiniranih žitarica siromašne su vlaknima i ključnim hranjivim tvarima. Njihova konzumacija izaziva nagle skokove šećera u krvi, povećavajući otpornost na inzulin i osjećaj gladi. Dugoročno to može dovesti do povećanog unosa kalorija i nakupljanja masnih naslaga na području trbuha. Osim toga, rafinirani ugljikohidrati imaju nizak sadržaj esencijalnih vitamina i minerala, što može utjecati na cjelokupno zdravlje. I ovo je specijalno gore, moji dragi gledatelji, za osobe koji su srednje i starije životne dobi. Neka se niko ne utvara što je stariji da ide na bolju situaciju. Sve će ići gore, metabolizam će biti lošiji, imat ćete manje snage, manje energije, manji lošiji imunitet, čak i ako super zdravo živite. A specijalno ako nezdravo živite. I ove informacije su, rekao sam, posebno vezane za osobe starije i srednje životne dobi, naravno i ove mlađe, međutim mlađe će to malo lakše deaktivirati, ali nažalost situacija pretilosti u mladih osoba je katastrofa. Ove sve namirnice ne želimo jesti. Isto tako zadnja preporuka će biti transmasti. Prisutne u mnogim prženim i industrijski prerađenim proizvodima, transmasti su umjetne masnoće, koje ne samo da povećavaju rizik od srčanih bolesti, već i potiču skladištenje masnoće u području abdomena. Ove nezdrave masti doprinose kroničnom upalnim procesima i usporavaju metabolizam, čineći gubitak kilograma znatno težim. Prehrana bogata transmastima može uzrokovati hormonalne disbalanse, što dodatno otežavaju procese samog mršavljenja. I ovo su vam namirnice, ako ćete ih zapamtiti i izbaciti iz prehrane, bit ćete na puno boljoj situaciji da prirodno sigurno mršavite, bolje nego čak i onih otrova koji se nazivaju Ozempic ili slične stvari. To danas masovno ljudi uzimaju tablete i onda pojedu kilu kolača i onda misle da će biti sve fenomenalno. I onda još smršavimo jako brzo, a kompletno uništimo tijelo. Bolje bi bilo da počnemo prakticirati zdrave režime prehrane koji vam dokazano uklanjaju višak masnih naslaga i osiguravaju mi zdravlje. Prva preporuka će biti isprekidani post, koji je jedan od najzdravijih režima prehrane ili najzdraviji. Ja vam obožavam nešto što se naziva mediteranska dijeta, savršeni režim prehrane, i moj treći oblik režima prehrane koji volim je ketogena dijeta. Ove 3 vrste dijeta, jedno od tih naučite pravilno prakticirati. Kupite knjige ovim režimima prehrane, naučite kako se prakticirate i ako to budete radili, nikada nećete biti u prekomjernoj tjelesnoj težini. Osim pravilnih dijeta, želim vam apsolutno preporučiti da povećate unos vlakana. Konzumacija namirnica bogatim vlaknima poput povrća, voća i mahunarki pomaže u regulaciji šećera u krvi i smanjuje ukupan broj kalorija. Vlakna također podržavaju zdravu probavu i sprečavaju zatvor. Birajte cjelovite žitarice. Zamjena rafiniranih žitarica sa cjelovitim varijantama, poput kvinoe, smeđe, riže i zobenih pahuljica, pomaže u održavanju stabilne razine energije i smanjuju potrebu za grickalica. Unosite zdrave masti. Konzumacija nezasićenih masti iz avokada, orešastih plodova i maslinovog ulja podržava zdravlje srca i regulaciju tjelesne težine. Omega-3 masne kiseline prisutni u ribi i lanenim sjemenkama pomažu u smanjenju upalnih procesa u tijelu. Hidratacija vodom. Zamjena zaslađenih pića vodom pomaže u smanjenju nepotrebnog kalorijskog unosa. Poboljšavaju probavu, potiče metabolizam, to je sasvim jasno. Pijte samo vodu i pijte filtriranu čistu vodu, onda vam ništa od ovih drugih otrova koji se nazivaju sokovi ili ne znam, alkohol nikada vam neće trebati. Ovo su namirnice koje morate pokušati staviti u svoju prehranu, one namirnice i izbacite. Još vam moram reći par stvari. Naravno, u sve ovo će vam adekvatno ići vježbanje, makar i umjereno tijelo vježbanje. Svatko ili skoro svatko bi mogao dnevno prošetati 45 minuta ili pola sata. Vježbanje, bicikli, planinarenje, šta god, samo da budete aktivni, da nikako ne sjedite sami doma. Što više sjedite u kući, što ležite na kauču, to ćete biti deblji. I to rade veliki broj osoba i onda se čude zašto imamo 20-30 kg viška. I još nešto morate biti svjesni, moji dragi gledatelji. Ta salo ili masne naslage nisu bezopasna stvar. Kao što sam rekao na početku emisije, masne naslage su povezane sa svim najgorim bolestima modernog čovjeka i nije uopće čudno kada gledate krivulju svih ovih najgorih bolesti modernog čovjeka da su povezani sa tolikom količinom masnoća i prekomjerne tjelesne težine.
i rakovi, i tumori, i srčani udari, moždani udari, bolesti srca, bolesti mozga, bolesti jetre, bolesti bubrega, bolesti probave, sve vam u korijenu ima često prekomjernu tjelesnu težinu, jer je to opet povezano sa ovom lošom hranom koju jedemo dugi niz godina. Ključ je, moji dragi gledatelji, edukacija. Učenje o nečemu. Mi ništa ne možemo znati ako nismo pročitali o tome ili naučili kako se nešto pravilno prakticira. Nažalost, ja se to trudim desetljećima reći da ključ svega ovoga će biti znanje koje vi možete stići. Ne može biti jednostavnije nego pratiti mene i ovako slične osobe i čitati knjige o takvim režimima prehrane ili zdravom načinu života. I onda sami formirate svoje razmišljanje o tome što je dobro i što je loše. Nažalost, meni isto danas nije jasno, 99,9% osoba ne pročita jednu knjigu godišnje. Jedna knjiga vas košta, ne znam, 20, 30, 40 eura i to nitko neće kupiti jer im je preskupo, ali dati za jednu picu i, ne znam, 6 piva 40 eura, to jedva čekamo, tako, moji dragi gledatelji. Poanta cijele priče da ovo želim da shvatite i htio bih vam reći da apsolutno smanjite stres i poboljšavate san. Stres i loša kvaliteta sna mogu povećati razinu kortizola, hormona koji potiče skladištenje masnoće u trbuhu. Tehnike opuštanja poput meditacije, joge i redovite tjelovježbe mogu pomoći u regulaciji stresa. Izbacivanje štetnih namirnica i usvajanje zdravih prehrambenih navika može značajno smanjiti visceralnu masnoću i poboljšati cjelokupno zdravlje. Fokusiranje na cjelovite, minimalno prerađene namirnice uz izbjegavanje skrivenih šećera, nezdravih masnoća omogućuju dugoročno održavanje zdrave tjelesne mase. Uz pravilnu prehranu, redovitu tjelesnu aktivnost, upravljanje stresom i kvalitetom sna dodatno ubrzavate proces smanjivanja trbušne masnoće, pridonoseći vašemu zdravlju i normalnoj tjelesnoj težini. Ništa od toga, moji dragi gledatelji, nije teško. Problem je što smo mi u ovim teškim ovisnostima. Sva ova hrana koju mi danas jedemo, rekao sam da je krcata kemikalijama, koji su znanstvenici smislili da vas ovo učine teškim ovisnikom u takvoj vrsti hrane. I te hrana generalno u najvećim slučajevima nula minerala, vitamina, vlakana i nutrijenata, a imaju strašno puno kalorija. To je kad pojedete, ne znam, jedan sladoled. I u sladoled imate, ne znam, 200-300 grama sladoleda i to vam je možda 1500 kalorija. Vi da potrošite 1500 kalorija, vi bi trebali trčati, ne znam, 15 sati da bi smršali samo, da bi uništili onu količinu sladoleda koju ste pojeli. Pa sad nije jednostavnije pojesti jabuku ili bananu nego sladoled. Međutim, sladoled krcat sa šećerima i ostalim vrstama otrova, kad vi to pojedete, vama se osjećaj za sitost, zapravo osjećaj ugode vam ide malo prema gore par minuta, jer vam se šećer diga u krvi, stimulira se dio mozga koji izaziva ugodu, ali to jako brzo splasne prema dole. Jer oko 5 do 10 minuta vi se osjećate kao da vam se pregazio kamion. Jer je šećer skočio gore, vi ste se tada osjećali dobro i kada je šećer spao značajno prema dolje, vi se osjećate katastrofa. I tako se osjećate sa svim namirnicama koje vam značajno podižu razinu šećera u krvi. To ono što sam rekao na prvom dijelu emisije. One namirnice koje sam rekao da izbjegavate, to su te namirnice koje vam izazivaju srčani udar, moždani udar, tumore, rakove, bolesti jetre i sve ostale najgore bolesti čovjeka. Naše tijelo je u stanju deaktivirati manju količinu otrova. Prevedeno znači, ne morate vi 100% svaku namirnicu izbjegavati. Ali ako ćete reći u jednome danu, ja ću 90% jest zdravih namirnica, 10% loših, vi nikad nećete imati problema. Jer naše tijelo je u stanju onih 10% loših supstanci i kemikalija uništiti, jer naše tijelo dizajnirano nas štiti od bolesti. S druge strane, ako mi kažemo, ja ću 90% dana jesti katastrofa i pojest ću jednu jabuku dnevnu, znate šta se događa? Ovo što svi danas vidimo, nikad više bolesnih osoba, nikad više pretilih osoba. I mi samo trebamo nastaviti tako. I da vam ne kažem, moji dragi gledatelji, po najnovijim studijima, sve više i više zapravo kraće živimo. Prva generacija sada iza ćemo živjeti kraće nego što su one živjeli generacije prije nas, prosječno. Sve je prehrana, lijekovi i loš način života. Ja želim da, zato vam radim moje video zapise, da išta od nečega shvatite pa da si produčite život i kvalitetu života. Ovo su moje informacije za mršavljenje i prirodni gubitak kilograma. Ukoliko vi znate kako prirodno sigurno mršaviti, da je kod vas tako nešto prošlo ili znate informacije koje ja nisam rekao, molim vas dole ispod video zapisa, pišite slobodno. Nama trebaju takve informacije. Ako ste išta od ovoga video zapisa
primijetili da vam je pomoglo. Jako bi bilo lijepo da podijelite ovaj video zapis sa vašim prijateljima, rodbinama putem društvenih mreža. Zašto vam to govorim? Jer ovaj video zapis će u roku dan do 2 potpunosti nestati sa interneta i vi koji ste ga pogledali ste. Ako ga niste podijelili sa nekom drugom osobom, idemo dalje pa ćemo sutra napraviti novi nekakav video zapis. Idemo se drugi put. Lijepi pozdrav! Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.